Father God, we honor and glorify you, Lord, this morning. And we thank you, Lord, sa iyong hangyapan na panahon karon to celebrate, Lord, the achievements of our young learners. Father, we ask for your wisdom, may you bless us, as we listen and meditate your word. All of this we pray and we ask in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Baliw sa pagpapalingkod. So, ang tema this morning is created with wisdom, celebrating God's masterpieces. And ato ni makita sa verse Psalm 104 verse 24. Okay, Lord, you have made so many things, you made them all with wisdom. So kaning Psalms is a beautiful reflection of God's creation. In fact, kaning Psalms is a collection of songs, poems, and prayers. So kaning Psalm chapter 104, ang psalmist, ang writer ani, iyang ginadayeg ang Ginoo for His wisdom. And iyang gina-recognize si God as the creator of everything. Creator sa tanong. Now, as we reflect sa ato ang tema karon nga morning, we will look into three important things ato ang mahiman about sa ato ang text this morning. So, number one, ato makita diri sa verse that He is the master creator. Siya ang nagbuhat sa tibuok kalibutan, pati ang universe with wisdom. And also, He create niya ang matag bata uniquely and wonderfully. Ang mga bata, they are created uniquely and wonderfully. In other words, every child is part of His grand design ng iyang creation. Pati ang bata, i-create niya with wisdom, uniquely and wonderfully. And kung makalugtong mo sa Genesis, sa tanang creation ni God, ang tao ang pinaka-special, di ba? Ang life, ang earth, ang mga animals, ang mga trees, i-create niya na pinaangin lang sa words, no? Mitongha lang. And sa 6th day, i-create niya ang tao na ang effort ni God ba, no? Gimold into human being in a form of a human, bigat sa dust or a boat. So, grabe ka-special ang pag-create ni God sa mga tao, no? Especially sa mga bata. And na-give wisdom, and we can help but see the uniqueness and ang wisdom ni God sa pag-create sa matang tao. We are all part of God's masterpieces. So as parents, naagin tayo vital role na buhaton to nurture and guide these young masterpieces na creation ni God. In other words, we are partners in God's creative work, no, by raising them with love, with faith, and wisdom. Wala siya kanang kuan ba? Wala siya kanang sa triangle bitaw. Dili lang mama o papa ang kanang partner in nurturing your child. Apil lang po si God, no, si God ang nasa pinaka-top. No, partner dyan mo ni God. Dili pwede nga, or dili ka maka-expect nga your child will grow into a godly human, a godly person if wala kay partnership ng God. Ato ang tanawan. Number 2, check. Okay. Isa prank na. Sige, ato padayon ako na yung dayon. Okay, kasi warning na to. Sige, number 2, recognizing God's masterpieces in our children. Now, atong makita sa verse nga every child is a living testimony of God's creativity. No, din basta-basta
ang pag-create ni God sa ato ba, especially sa mga children. So like any masterpieces, ba't kayo ng painting bitaw? Ang kanang painting, hindi na siya mahuman sa usalang kalikuran. It takes many hours or many days, even weeks, para mahuman ang usa ka masterpiece. So yan intricate ang pag-create ni God sa mga tao po, especially sa mga children. No, we must realize this, and it's very important nga ato silang i-guide patiently, mag-guide at nurture sa mga bata na ang kailangan ang patience nimo, no, like sa usang artist. Galing na tema, it reminds me of a movie. Ito bitaw, Every Child is Special. Tanaman